केबे भाविचंदी आपण गोटे फेसबुक पोस्ट केमिति आपणक वर्ष वर्षर संपर्क को गोटे मुहूर्त भांगी दे पारे किंबा आपणकर गोटे ट्वीट आपणक क्यारियर को सबुदिन पर बर्बाद कर दे पारे। आमे समस्ते सोशल मीडिया रे जानतर हो बा अजाणतर हो एमिति किछि भूल करि बसो जार परिणाम बहुत भयंकर होता है। आउ तापरे आरंभ हुए अपमान, संपर्क रे फाट एवं मानसिक अशांतिर लंबा यात्रा। किंतु कथा कौन जानती, आज को प्राय 2300 वर्ष पूर्वे आचार्य चाणक्य को आमको एमिति 3टी भूल विषय सतर्क कराइथिले जहाँ आज डिजिटल दुनिया पाई संजीवनी परी काम करुछि। जो नीति दिने राज्य चलैया थिला आज ताहा आम ऑनलाइन जीवन को बंचाइया पाई एक अमोघ अस्त्र पलटिछि। तेबे आसंतु सीधा कथा को आसीबा आ जानिबा सेही 3टी बड़ भूल जहाँ को आमको बंचाइबा को अछि। सांग माने आजिकाली आमर असली जीवन आ डिजिटल जीवन भितर किछि फरक जना पड़ुनी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एबे आउ खाली मनोरंजन माध्यम नुहे, यह आमर परिचय, आमर संपर्क, आमर सम्मान एक अंश हो सारी। किंतु गोटे कथा मन रखा हेबो, सोशल मीडिया जेते भी भल गुण अच्छी ताठार अधिक खराब प्रभावित पड़ पारे। गोटे छोट भूल आउ आम व्यक्तिगत जीवन में बड़ झड़ सृष्टि हो पारे। आचार्य चाणक्य जी जड़े महान गुरु और राजनीतिज्ञ थिले, से मनुष्यर स्वभाव को बहुत भल भाव बुझी। आचार्य कथा एवं तांकर नीति आज भी सेमिति काम आसुछि। आज आमे तांकर सही नीति भितरु 3टी मुख्य कथा को आजिर सोशल मीडिया हिसाब से बुझा, जहाँ को आमे प्रायतः जानी भूली जाऊ। प्रथम भूल होछि सबकिछि शेयर करदेवा। आमे समस्ते गोटे भूल बारंबार करूँ आउ सेटा होछि ओभर शेयरिंग बा निजर सब गुप्त कथा समस्त को कहि देई थाओ। आमे टिके खुशी हेले, टिके दुखी हेले किंबा टिके रागी गले निज जीवनर सब किछि कथा सोशल मीडिया ढाली देऊ। मोर नुआ गाड़ी, मोर नुआ घर, पार्टनर सह झगड़ा, मोर भविष्यतर प्लानिंग सबकिछि आमे दुनिया आगर खोली देई थाओ। ए विषय आचार्य चाणक्य बहुत आगु कहि जाइछन्ति। से कहिछन्ति जे काम करने को मनरे भाविछ ताकू कथारे कही भूल नहीं, ताकू मंत्र परि गुप्त रख एवं चुपचाप से ही काम को पूरा कर। भावी देखंतु एही नीति आज समय केते जरूरी। जेतेबेले आपण निजर कौनसी बड़ प्लान जेमिति कि नुआ बिजनेस करिबा, कौनसी परीक्षा पे प्रस्तुति करिबा, से विषय रे सोशल मीडिया पोस्ट करंती, आपण निज उपरे गोटे अदृश्य चाप पकांती। जदि कौनसी कारणरू आपण सफल होई पारंती नहीं, तेबे सही लोक माने ही आपण को परिहास करिबारे लागिबे। सही परी जेतेबेले आपण निजर दामी जिनिस किनिबा कथा बा घरर झगड़ा विषय रे पोस्ट करि दियंती, आपण अजाणतरे निज पई शत्रु तैयारी करंती। किछि लोक आपण को देखि ईर्ष्या करंती, आउ किछि लोक आपणक दुर्बलतार फायदा उठाइबाक सुजोग खोजंती। मन रखंतु प्रथम नियम हैला सबकिछि शेयर करिया पाई नुहे, निजर व्यक्तिगत सफलता, योजना और समस्या को निज भितर रखंतु। जो दिन आपण सफल हेबे आपण को कहिबाक पड़िबनी, आपणकर काम ही कहिदब। द्वितीय भूल होछि बिना विचार रे रागरे प्रतिक्रिया देबा। सांग माने आमर द्वितीय बड़ भूल बिना भावी चिंती रागरे किछि भी कहिदबा। सोशल मीडिया रे आमे प्रतिदिन एमिति किछि ना किछि देखू जहाँ आमको पसंद आसेनी बा आमको खराब लगे। आमे एमिति स्थिति रे आमे निज उपरे नियंत्रण हराई बसु एवं रागरे गोटे कड़ा कमेंट लिखि दै थाउ। एही रागर नियारे आमे निजे ही जଳି थाउ। आचार्य चाणक्य क्रोधर विनाशकारी शक्ति विषय रे किछि कहिसंती। क्रोध साक्षात यमहम, एहार अर्थ होछि क्रोध होछि साक्षात यमराज। जेमिति यमराज प्राण नहीं जाती, सेमिति क्रोध मध्य आमर विवेक, बुद्धि एवं समस्त को नष्ट कर दी थाए। जेतेबेले आपण ऑनलाइन रे कहा सह झगड़ा करती, आपण केबे तांको आघात दियंती नहीं, बरम हजार हजार लोकों आगरे निजर ही खराब छवि तैयारी कर दी थांती। लोक माने आपण को जड़े झगड़ाखोर एवं क्रोधी व्यक्ति भाव में देखा लगती। भावतु तो आपणकर बॉस किंबा कौन सी क्लाइंट किंबा सहकर्मी जदि आपणकर एही राग भरा कमेंट देखिबे, तेबे आपणक विषय कौन भाविबे? गोटे मुहूर्तर राग आपणकर वर्ष वर्षर परिश्रम रे गढ़ा सम्मान को माटी मिसाई दे पारे। तेबे समाधान कौन? समाधान होची संयम।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ରାଗ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋର କମେଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ସତରେ ଜରୁରୀ? ମୋର କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେବନି ତ? ବେଳେବେଳେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜବାବ ହେଉଛି କିଛି ବି ନ କହିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲଢ଼େଇ ବଦଳରେ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ମିଛ ଖବର ପ୍ରଚାର କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମର ତୃତୀୟ ଭୁଲ ଯାହାକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିପଜ୍ଜନକ, ତାହା ହେଲା ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି କିଛି ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବା। ଆମ ପାଖରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର ଆସେ, ଆଉ ଆମେ ତାହାର କିଛି ବି ସତମିଛ ନ ଜାଣି ତୁରନ୍ତ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠାଇ ଦେଇଥାଉ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାମାଜିକ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ନୀତିବାଣୀ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ନେହେ ଧାରତେ ପୃଥିବୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀ କେବଳ ସତ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମିଛ ଖବର ବା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମିଛ ଖବର ସେୟାର କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସତ ଖବର ପଠାଇଲେ ବି ଲୋକେ ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଅଜାଣତରେ ସମାଜରେ ଘୃଣା, ଭୟ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର କିଛି ବି ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ଏହି ଖବର ସୋର୍ସ କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ଖବର କ'ଣ କାହାରିକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ? ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଏହା ସେୟାର କଲେ ସତରେ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ହେବ? ଯଦି ଏହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଉନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଖବରକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଛର ବାହକ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି 3ଟି ଭୁଲ ଭିତରୁ ଆପଣ କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା? ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆଜିର ଏହି 3 ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଥମ, ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିଜେ ଶବ୍ଦ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ବି କରିବା ଆଗରୁ ଭାବନ୍ତୁ। ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ, ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କିଛି ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆଣିବି ଏହିପରି କିଛି ନଲେଜେବଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।